di hari yang sama setelah kita launch berapa jam lah crash. Sama, I think kita punya the same concept gitu. Cuman ya at the end of the day ya begitu ya jadi entrepreneur ya. Some say A, some say B. I think you just need to do your homework and make decision gitu. I would probably say this to my old self gitu. I would tell him that, hey, I think you need to spend a lot more time talking with industry players gitu. Siapa pihak-pihak yang akan terpengaruhi oleh your existence or of your idea gitu. You need to do something else. You need to angle yourself differently gitu. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Italo Gani, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to be a founder who go the extra miles. So, thank you, John, for coming this video podcast session ya. Seperti yang kita diskusikan lebih awal, jadi kepingin diskusi brainstorming ngobrol tentang your early days as a founders di Sociolla, tentunya tentang about competition dan fokus when you started Sociolla in early days. Mungkin cerita dikit tentang Sociolla di awal-awal gitu kan, launchingnya, terus lu launching apa dulu produknya gitu kan, because now you already very complicated gitu kan. Ya, if you can share your journey lah gitu kan, sama Chris sama Santi juga ya. Sure. I think itu back in 2014 ya, actually kita register company. I think kalau misalkan awalnya ya itu ya, awalnya website kita baru live di Maret 2015 ya waktu itu ya. Cuman 2014 I think Chris dan Santi mulai duluan tuh. Jadi mereka they started ya, kita di Ruko satu di Jakarta Barat. Lalu I joined 2015. Lalu websitenya went live di 2015 Maret tanggal 24. Jadi I still remember tuh. Jadi websitenya juga baru jadi ya seminggu setelah, actually bukan seminggu sih, di hari yang sama setelah kita launch berapa jam lah crash. Jadi banyak isunya ya, karena juga waktu pertama kali mulai kita work with third party bikin websitenya. Jadi so many different things lah, naive mistakes ya dari kita sebagai founder. Lalu kita mulai sebagai e-commerce biasa, kita fokus kepada misi kita menjadikan e-commerce yang specialized di beauty and personal care. Jadi until today, dari 5 tahun terakhir itu masih stay true to that nature and philosophy. Kita mau jadi beauty and personal care champion ya in this country. Nah ini kita mulai dari e-commerce. Dari e-commerce kita berjalan, kita onboard semua brand-brand yang sudah ada di Indonesia. Lalu setahun berikutnya di 2016 kita mulai explore something else yang bisa mendukung kita punya initial seed idea. Kita buka media, jadi kita talk about beauty, kita educate market. Karena waktu kita buka e-commerce ini banyak banget yang nanya, itu foundation tuh apa sih? Skincare tuh gimana? Ya kan, primer tuh seperti apa dan lain segala macam. Ternyata ada banyak sekali, dan memang banyak gitu. Waktu kita pilih vertical beauty juga, we like the vertical karena ini. Jadi banyak sekali yang kita sebenarnya bisa pelajarin gitu dari dalam beauty, dan begitu banyak product type dan specialization-nya gitu. Jadi waktu itu kita bikin media, kita bikin video, kita tulis artikel dan lain sebagainya, itu untuk educate market dan teach them mengenai produk-produk, brand-brand yang cocok dengan mereka dan lain sebagainya. Lalu 2017 kita melihat, oke nih, brand udah lengkap semuanya, apalagi yang kita perlu lakukan? Nah, kita explore lagi something else. Kita mulai reaching out ke brand-brand yang di luar Indonesia, yang belum ada di Indonesia, cuman udah banyak lah yang cari produknya. Nah, kita
ngobrol sama mereka, kita jadi rekan di Indonesia dan kita yang build the brand for them gitu di Indonesia. Kita build mereka punya presence dari zero sampai besar gitu. Nah, ini 2017. Kita berjalan 2018, kita mulai buat revamp total. Kita punya user dashboard. Jadi kalau customer, user kita masuk ke dalam Soko, masuk ke dalam Sociolla ya, mereka mau belanja, mereka harus login ke Soko. Soko ini adalah user dashboard sebenarnya, sama seperti user dashboard dari e-commerce lain, tapi bedanya di sini orang bisa berinteraksi dengan orang lain, user bisa berinteraksi dengan user lain, sharing review dan segala macam. Ini first and foremost adalah review platform, cuman yang ditambahkan pada user dashboard e-commerce itu. Jadi kita sekarang ada sekitar hampir 2 juta produk review, produk ya semuanya. Bukan bicarakan mengenai packaging, jadi semua bicarakan tentang produk dari lebih dari 40.000 SKU, brand-brand dan produk-produk SKU. Kebanyakan dari brand itu sebenarnya bukan yang kita jual, sebenarnya lebih banyak brand-brand yang belum kita jual sebenarnya. Nah, jadi orang suka aja share mengenai beauty. Memang orang Indonesia suka share, very social, which is why nama kita sebenarnya Social Bella. Lalu 2019 kita beranjak dari increasing input of customer ya, dan kita punya experience dengan bazar, offline bazar. Kita akhirnya adakan toko ya, store. Store-nya gimana? Kita harus bikin ini menjadi omnichannel karena kita nggak mau store kita hanya cuman buat jualan aja. Kita harus jadikan toko ini menjadi tempat experience store. Orang bisa coba, orang bisa lihat brand baru, bisa seamless lah experience-nya waktu orang datang ke online maupun ke offline. One of the way untuk melakukan itu adalah mengintroduce yang namanya digital price tag. Jadi di toko-toko kita, semua toko kita pakai digital price tag. Yang mana kalau kita punya merchandising team di lantai 20 gedung ini, mereka ganti harga seluruh website website obviously akan ganti harganya, cuman seluruh toko kita juga harganya akan ganti dalam hitungan beberapa detik ya. Jadi ini make sure that orang bisa belanja di online atau di offline harganya pasti sama, same experience. Lalu itu salah satu contohnya. Lalu tahun ini kita juga mau mengembangkan lagi, mau membantu kita punya brand partners dengan mengadakan distribution channel yang kuat gitu, karena kita tahu di Indonesia banyak sekali ya, this is a big country Indonesia ya, very big country, and retailersnya juga banyak. Kita menganggap beauty store ya, retailer, modern trade channel retailer ataupun general trade retailer itu adalah partner kita yang kita supply ke mereka. Kita jadi di waktu pandemi ini, waktu nggak bisa kemana-mana, kita kebetulan certain tim kita masih sangat aktif dan kita bisa berhasil buka ya 21 warehouses di Indonesia di 21 kota. Jadi itu akan make sure that kita punya titik retail access itu sekitar 55 ribu retailer di Indonesia. Jadi ini kita terus mengembangkan kita punya ekosistem ya, kita stay true dengan kita punya objektif. Nah itulah I guess ya journey kita selama ini sampai hari ini melalui COVID dan setengah COVID seperti ini. Nah John, tanya, waktu lu mulai gitu kan, you have like very comprehensive solution gitu kan. Yeah, when you really started 2015 and di 2015 itu kan banyak vertical e-commerce, ada beberapa lah vertical e-commerce yang sudah mendapatkan investasi cukup besar ya. Nah, do you udah punya plan seperti ini atau plan itu datang? Is it okay I just start e-commerce atau you have all the plans sampai distribution dari awal atau gimana? Yeah, I think kita dari pertama kita quite unique in the way that waktu itu ya betul banyak ya horizontal players juga udah ada besar-besar ya, e-commerce yang besar-besar, mereka marketplace jual segala macam barang. Lalu waktu kita mulai kita bilang kita cuman pure beauty, nggak lama kemudian ada 6 lagi. Jadi kita
one of the 7 vertical e-commerce yang fokus on beauty. Jadi banyak banget lah. Kita nomor berapa I don't know. Cuman kita tahu ada 6 lagi di selain dari kita. Mereka juga di back by good investors juga. Cuman ya kita jalan aja. Ya kita tahu customer mau apa. Kita harus fokus on delivering apa yang customer mau, ya kan. Itu intinya. Nah waktu itu kita stay true to our philosophy. Kita pikir harus otentik, harus BPOM. Nggak bisa nggak BPOM. Ya mungkin e-commerce lain mereka dapat produknya punya set of products yang jauh lebih banyak mungkin. Mungkin mereka bisa bawa jualan barang yang lebih unik gitu segala macam. Cuman kita nggak bilang nggak apa-apa. I think kita perlu fokus on BPOM-nya aja. Kita perlu bisa deliver that people can trust us. Jadi waktu orang beli tempat kita, mereka ngerti. Jadi itu terus yang kita gembar-gemborin lah waktu itu ya. Jadi kita stay true. We know itu yang kita mau, yang kita bet on that idea. Itu makes us very different dari pertama sampai sekarang. I see. Ya kalau gua ngelihat Sociolla itu udah nggak jelas binatangnya apa, karena kalau e-commerce udah nggak e-commerce aja because you have offline store and you have also distribution gitu kan, so you becoming really hard to barrier to entry untuk ngejar Sociolla agak susah gitu ya, karena kalian udah lumayan komprehensif gitu ya. Nah, apakah kira-kira awal-awal banyak yang bilang, oh lu nggak fokus karena lu kerjanya banyak banget, lu bangun ini. Is it pernah di challenge seperti itu nggak sih? Yeah, for sure. Kenapa lu nggak fokus gitu kan? Kenapa nggak lu stick dengan e-commerce aja? Well, I guess ada yes atau wrong gitu ya. I don't know gitu right or wrong ya. Cuman ya kita believe that this is what our customers want gitu ya. Dan belum ada yang main, belum ada yang serve that needs. Dan itu ada istilah itu accretive to our initial idea. Jadi itu membangun ide awal kita dalam meng-serve customer kita for good quality beauty products. Jadi semua ini mendukung. Nah, let me go back ya. Pertama kita bikin e-commerce. Kita tujuannya kita mau make sure that people get good quality of products. Dimanapun mereka ada. Kita ada customer di Freeport. Mereka suka beli sampai sekarang tuh orang-orang di Freeport. jadi kita kirimannya mahal banget. Cuman ya mereka langganan banget dari dulu. Sebelum ada kita, mereka ya beli di tempat lain. Mereka juga nggak jelas. Kadang-kadang titip, kadang-kadang ada barangnya, kadang-kadang nggak ada. Ya udah, jadi itu kita ada. Lalu yang kedua kita bikin beauty media tadi kan untuk mengajarkan orang. Itu sangat penting actually karena we have so many brands. Kita ada banyak banget brand di dunia beauty. Banyak ini ratusan sampai ribuan. Di Jepang aja ada 20.000 brands, bahkan di Indonesia mungkin masih 100-1000-an brands gitu. Nah ini kita banyak sekali brand yang dibuat dengan baik ya. Cuman mereka nggak ada media untuk memperkenalkan mereka ini brand seperti apa, produk seperti apa ya. Dan dari customer pun mau tahu. Jadi kita adakan itu. Yang mana kalau setelah orang baca ya mereka bisa langsung connected to our purchase di e-commerce. Lalu yang berikutnya mengenai kenapa kita bawa brand dari luar ke Indonesia? Ya karena customer mau itu. Customer mau better choice di Indonesia. Ya, jadi ya jelas kita jadi reach out dan kita membantu brand dari luar untuk masuk supaya kita bisa serve our customers better. Dan itu very accretive. Kita itu sangat membantu ke kita punya initial idea of our e-commerce gitu. Kita punya e-commerce ya, and then kita bangun lagi yang namanya distribution. Nah distribution juga very key. Kalau nggak ada distribution, brands nggak mau kerjasama kita. Dia bilang ngapain gue cuman kerjasama untuk distribusi ke satu website, padahal this country is so big, masa gue cuman jualan di one website ya. Jadi kita bikin distribution channel untuk bantu mereka. Dan kita juga senang bekerja sama dengan orang-orang karena anyway tujuan kita dari awal untuk make sure that people have access to the good quality products. Jadi semua ini membangun ya. Jadi semua ini membangun dan kita pikir the combination dari pilar satu commerce, pilar yang kedua content, dan pilar yang ketiga adalah community ini
itu adalah kita punya tuntunan gitu, kita punya kalau kita bilang tuh kayak acuan lah gitu, itu kita mau ke sana gitu ya. Jadi apapun yang kita perlu lewati ya kita lewati pokoknya, tapi kita tetap fokus ke tujuan akhir kita begitu. Difficulty coba balas ke your initial thought, initial pembicaraan juga banyak juga. Jadi kayak waktu kita ngobrol sama investor juga banyak juga yang nggak ngerti. Jadi mereka ya say no gitu karena mereka bilang ya kayaknya lu agak nggak jelas deh John. Ya kan lu maunya gimana gitu kan, jadi nggak fokus gitu. You are not a pure digital player gitu karena lu buka toko sekarang gitu kan. To me it's a bit funny gitu. Why should it be the acuan rather than the customers? I think we should have the acuannya kepada customers. Ya, mungkin certain vertical gitu untuk beli barang-barang tertentu mungkin ya cukup offline e-commerce saja cukup gitu ya. Nggak perlu ada experience store gitu. You do not need experience store for Pampers misalkan gitu kan, diapers kan nggak mungkin. Ya, you don't need that experience store gitu. But if you're talking about Apple, that experience store really complements the whole journey of customer. Waktu mereka datang ke an Apple store, they would be able to interact, tanya-tanya segala macam dengan the storekeeper. Mereka bisa play with different models that they have. It becomes a very nice experience ya. Sama, I think kita punya the same concept gitu. Cuman ya at the end of the day ya begitu ya jadi entrepreneur ya. Some say A, some say B. I think you just need to do your homework and make decision gitu. Yeah, I think it's a good advice, John. Karena ya di early stage startup kan there is a lot of dari investor, other external parties questioning your ideas, but how you guys can be so strong and persistent and truly becoming seperti gua bilang binatang yang nobody knows what is not e-commerce, is like very comprehensive dan it works. I mean you guys now, I remember mungkin awal-awal there's a lot of big marketplaces, banyak brand lebih kerja sama big marketplaces, but now seems you guys are very focused in beauty product, so you becoming very focused dan banyak brand suka sama kalian gitu. Salah satu yang gua notice dari Sociolla, kalian itu bukan big spender in marketing gitu kan, but you guys are growing very very good gitu kan, so agak berbeda sama e-commerce lain somehow ya. Dari sisi I guess, kayak kalau ngomongin media relatif gitu ya. Banyak media, kenapa lu buat media when everybody spending crazy marketing, you don't spend crazy marketing gitu kan, so you guys constantly unique lah kalau gue lihat. Can you share more about that? Ya kita bikin media itu jadi banyak organic traffic jadinya. Jadi kita supported by organic traffic dari kita punya konten ya. Kita even split, kita punya social media untuk yang konten only sama yang sociolla.com. Satu kan beauty journal, satu Sociolla gitu. Yang beauty journal sekarang punya life of its own gitu ya. A lot of people like about beauty journal. Mereka connect with beauty journal differently dengan mereka connect dengan sociolla.com gitu kan sebagai e-commerce. Ya itu jadi generate a lot of, kita terbantu di sana lah ya. Dari itu quote unquote our community, mereka jadi bisa datang ke Sociolla because of that content gitu. Waktu mereka baca mengenai satu artikel yang bicara mengenai this trendy product gitu, lalu di sana ada link ke sociolla.com, ya mereka jadi klik. Jadi it's quite natural gitu. Bangun media itu nggak gampang sih, jadi not something that is easy juga ya. Faktor luck is definitely there, but we are definitely help dari traffic itu gitu. Kita nggak punya a lot of kayak massive funding at the beginning of our life gitu ya. Kita waktu pertama kali mulai juga we struggle a lot gitu. Well, today we are also struggling, but it's a different struggle. Waktu kita mulai ya it's a very hard struggle, cuman ya we just need to think creatively gimana nih caranya supaya bisa punya traffic. Cuman
kita nggak bisa spend as much compared to the bigger startups ya. Ya mesti kreatif lah ya. Waktu itu kita kerjasama, we collaborate with different partners to drive traffic with us. We work a lot with our brands. Kita punya brand, kita treat sebagai kita punya dear partners gitu ya. Kita sangat banget appreciate mereka. Waktu kita ada campaign ya kita bilang we will definitely help you, but you help us juga untuk deliver the traffic. Jadi kita lalu on top of that kita ada media juga ya. John, berapa tahun pertama sih the most critical one in your social founders life? Is it like the first year, the first 2 years, or like? So can you share more about that? I think first 3 years kali ya. I think itu yang kita the time that we spent to really bring us like that. We get it, we get it. I think we understand different landscape players ya, stakeholders di different in this industry. Ya sampai sekarang juga sebenarnya masih belajar juga. Kita nggak bisa bilang ya kita udah expert ya. Kita juga masih belajar. But now I think waktu pertama kali mulai I think it's just so much new things gitu. Karena neither Chris nor Santi, we did not come from beauty industry. We definitely did not come from a tech background. Ya, jadi kita belajar dari nol semuanya. We just need to continuously ramp up kita punya study ya, bicara dengan so many different people, ya trying to understand, cross checking facts ya, apa aja, lalu kita baru bisa make the calls gitu. Cuman itu memang penting sih. I guess saya juga banyak, gue juga banyak ngobrol sama teman-teman kan ya. I guess di startup ya it's apa ya, very rare lah lu bisa langsung immediately when you day one atau kayak first 6 months you langsung fly gitu. I think it's susah lah gitu ya. Cuman ya if we persevere enough, I think we get more insights ya. We get more insights by the day. And then another month pass kita dapat new insights, another month pass kita dapat new friends. Ya kita tukar pikiran, akhirnya mungkin baru ada ide gitu. Tadi gue cuman share apa aja yang udah berhasil, Italo. Kalau yang inisiatif atau mini project ad hoc lain yang kita kerjakan juga banyak juga yang gagal gitu. Ya jadi out of sekian banyak yang berhasil ya, kita bikin media, kita bikin store, itu salah satu inisiatif. Ya, kita bikin Soko itu juga salah satu inisiatif. Cuman selain dari itu banyak yang gagal. Kalau kalian di awal-awal melihat kompetitor seperti apa? What do you see about kompetitor? Kalau nggak salah dulu ada Luxola kan yang dibeli akuisisi sama Sephora kan. I think Luxola was, I don't know tahun berapa mulainya, tapi dulu beket banget, terus dia dapat good funding dari Singapura ya. Yeah, so how do you see the early stage, how early stage founders itu harus melihat kompetitor tuh kayak apa sih gitu kan? I think ini banyak juga yang tanya nih. Jadi cuman I think my advice always been the same gitu ya. Maksudnya ini juga my advice kalau misalkan I were to go back 5 years ago, I would probably say this to my old self gitu. I would tell him that, I think you need to spend a lot more time talking with industry players gitu. Siapa pihak-pihak yang akan terpengaruhi oleh your existence or of your idea gitu. Nah ini I didn't spend enough time waktu itu. Ya perlu ada, maksudnya kadang kan kita sebagai orang yang full of ideas gitu, kita always jadi kepincut dengan idea kita sendiri, kita jadi mesem dengan kita punya idea sendiri, cuman kita jadi lupa actually you need to do a lot of checking facts gitu loh ya kan. Kita pikir begini pasti bisa nih, ini lebih murah gitu kan, atau enggak lebih keren gitu, atau enggak ini lebih apa. Nah cuman I think we need to ask ourselves, mungkin lebih keren tuh diperlukan nggak dengan market gitu. Lebih murah itu, kalau if I pull down the price by 10%, apakah gue bisa jualan gitu? If you create a Ferrari, ya, bukan Ferrari gitu, cuman you build like such a nice car, you call it like Ferraro misalkan, ya, 10% cheaper,
I can guarantee you will never sell. Ya kan, udah jelas gitu. So it's not really the price that needs to be the determinant of that industry gitu, atau that segment. You need to do something else. You need to angle yourself differently gitu. Nah itu hal-hal yang sangat penting I think ya, as entrepreneurs ya. And sometimes we are just toying with our mind kan, oh ini keren banget, gue bisa begini. Nah, since sekarang kan I think you are also a serial entrepreneur. I mean you also have several investment kan. So do you think 2015 dengan sekarang misalnya, I mean ya era COVID gitu kan, is it like lu bilang 3 tahun waktu 2015, apakah sekarang di COVID create a lot of new normal kan, apakah meaning sekarang startup itu bisa lebih cepat in maturing the ideation? Is it karena kalian takes 3 tahun. Minggu lalu gua ngobrol sama William Tokopedia, dia 2009 tuh 2 orang, 2010 10 orang. Jadi lebih lama kan untuk mereka mature. So do you think now is faster startup untuk bisa mature? Karena ekosistemnya jauh lebih ready dibanding 5 tahun lalu. Mungkin ya, I guess kita perlu lihat case by case ya. Cuman one thing for sure, even my parents use Zoom today gitu. Ya. Ini something yang unthinkable gitu. Ya. Jadi orang-orang lebih accustomed ya. Lalu di toko kita juga, I think, jadi toko-toko juga bukan cuman just us, cuman banyak toko sekarang yang nggak terima cash. Harus pakai, the e-money atau enggak pakai credit card ya. Cuman karena credit card di Indonesia nggak banyak, e-money langsung boom gitu kan. Which is good gitu. I support the idea of digitalization ya, makes things easier. Jadi mungkin, I guess sangat mungkin sih that idea ya. Maksudnya that theory ya. That theory mungkin benar juga gitu ya. Juga kita punya anak-anak yang lahir di mungkin in the past like 10 years gitu, they are accustomed gitu, waktu mereka lahir udah ada Tokopedia atau 10 tahun lalu gitu kan. Jadi sampai sekarang juga mereka it's part of their life ya. Orang-orang yang lahir 5 tahun lalu mungkin udah always on Instagram for the moment, from the moment they are awake udah di Instagram sama orang tuanya gitu kan. Jadi YouTube is part of their life. Jadi ya mungkin I think it's true ya. It's a big trend that is moving. Jadi sekarang kalau startup itu harusnya idea maturity-nya lebih cepat kali ya. Not required another 3 tahun lagi mungkin lah. Maybe like a year probably, I don't know. Karena ekosistemnya, visinya jauh lebih banyak. Ekosistemnya, payment gateway-nya. I mean 2015, I don't think you get a lot of payment option juga kan. Financial inclusion masih tinggi. Ya. So, pertanyaan gue selanjutnya, John, you also actually handle a lot of like very big brand from Japan, from Tokyo ya. This is like top brand yang gue tahu gitu kan. And you get also exclusive deal with this brand. How do you get this kind of deal? Is it because you are really like leading the market on this beauty product, atau how you being in touch with this premium brand dari Jepang dan Korea? Yeah, I'll answer your question sebentar ya gue. Just coming back to the previous question, I probably give like something more kayak disclaimer gitu ya. I guess the 3 years, I think this is coming up with a lot of theories juga kan. Maksudnya if we read a lot gitu di many sources, memang itu the time it takes gitu. Within 3 years it is very critical gitu. That's forming. I don't know if digitalization is helping that, because it's one thing about the technology adoption, but it's the other thing about crafting your business model gitu. Mungkin dari satu pihak ya, technology adoption will help you, but your business itu soalnya kan waktu technology adoption ini kan itu akan not just giving you advantage, but all the other competitor advantage kan. So it's not unique about you. Itu cuman making sure that all the playing field
naik gitu, digitalization. But your business model on the other hand, I think there's something different, ya kan? Ini yang perlu juga diperhatikan gitu. Because I still see, the rates of failing kan juga tetap tinggi ya. Cuman we just need to persevere ya, maksudnya because of one or the other things. I think business model ini tetap perlu diperhatikan gitu. Not given for your, just take it for granted kind of thing gitu. Okay. Your second question about ini ya tadi ya, your later question about convincing bigger brands ya. Yeah, like top Japanese brand like DH, DHC, Saulos. Gue jadi tahu brand itu gara-gara sering ngobrol sama kalian. Istri gue sampai bingung, kok lu tahu brand itu? Yeah, because I'm hang out with social people. It's a good brand by the way. Yeah. Jadi there is no secret. I guess it's mungkin sama kayak you pitching to your investor gitu basically. Cuman kadang some people treat it more seriously because it's real business gitu. Jadi kayak they don't want to be, jangan sampai kan kalau masuk ke Indonesia being handled by the wrong person, nanti brand equity mereka di luar jadi tererosi gitu kan. Mereka sangat nggak mau gitu. Soalnya for this industry ya, for my industry di beauty, I think brand image is so key. Itu their number one asset. It's not their pabrik, it's not their their building, office building, it's their brand image. Itu nomor satu aset mereka. Jadi they are very very careful. How do you pitch to them ya? You can imagine all different things gitu. From getting introduction by your mutual friend di LinkedIn, you cold email mereka atau attending exhibition atau minta kenalan dari investor atau segala macam, all the things that you can possibly imagine ya. Because sampai sekarang pun there are still so many people yang masih belum respond to my email. Jadi it's the journey is not over gitu. I'm still convincing so many, and I'm still trying to convince so many different partners ya, not just brands but other partners juga. Still pitching ideas dan segala macam. Jadi journey is akan terus berjalan. Other than that, I guess you can also think about making sure that your pitch is professional, your approach is professional. Continuously emailing them like 3 times a day would not work. Jadi don't do that. You need to try different ways and try a more subtle way atau tergantung dari tipe partner ya lah ya. Cuman I tried so many different thing, bro. Gua sampai Jessica Alba has a brand di US. I tried LinkedIn, message dia belum dijawab sampai sekarang, bro. Kalau udah reach out kabari. But I just found out one connection now, so I'm gonna try that. Wow, okay. Interesting. So John, your background kan, I mean, you were associate credit analyst di Standard Chartered dari 2007, terus lu di associate director di UBS gitu kan. So you're doing like investment banking kind of thing, correct? And what do you learn when you started like e-commerce di Indonesia gitu kan? It's a complete different world lah ya. Jadi I guess it's a new world karena di Indonesia pun juga back in 2015 apalagi ya, it's dunianya masih sangat kecil ya. E-commerce juga masih shaping up. Ya, Lazada just came in 2012 I guess ya. And then and I think the era when Lazada came in 2012, I think it impact a lot the consumer di Indonesia ya. It's a milestone I would say. Lalu dari sana there are so many education melalui mereka punya marketing activation and so on. I never become an entrepreneur before I do this social. Actually, the word serial entrepreneur is not applicable to me because this is the first
business that I actually run gitu. Yang lain ya I just help to chip in, but I didn't run. But running a business is a complete different experience kan. All the stress and all the joy, it's a very different very different experience altogether. Cuman I would suggest sih ke banyak banyak orang mungkin yang nonton this podcast atau apa, I think it is a very rewarding experience gitu, especially kita masih very young kan di Indonesia. Our average age is 27. We should be producing a lot of entrepreneurs gitu. And the country is gaining popularity in terms of destination for investment dan juga growing popularity in terms of kayak better government policies and government punya openness terhadap new investments kan. Jadi it's a good time. Okay, my next question, how you guys stay focused? You have 3 founders gitu kan, so ada 3 kepala, 3 ide. How you guys like brainstorm and found like, oh this is arahan kita, no with this one. Terus ada Santi, the only woman gitu kan, harusnya dia yang ngerti beauty industry, I don't know gitu kan. So maybe can you share the dynamic conversation between 3 of you? Yeah, I guess it's also quite a journey. I think, but number one, I think it boils down to the fact that kita perlu punya respect dengan each other. Itu yang bisa glue together, and obviously communication. It's never nggak pernah to be over advocate gitu, the importance of communication itu. Jadi sangat penting sekali, especially between partners among partners. Jadi kita perlu become like the closest one. Sociala today we have about 1,000 team in the company, so big. We have an office di India, we have an office di Jogja. We have 20 warehouses in 20 cities today. Jadi so many different things, so many big divisions. Just earlier today I had a video conference dengan 39 new people yang joining Sociala this week. It's susah banget gitu untuk keep track. Jadi I think respect among each other keeping everyone maksudnya each other in the loop is very important. Appreciating other people's view is also important. Thankfully I think the 3 of us, I think we have been very successful so far in doing and maintaining that. Tapi nggak gampang karena banyak sekali dinamika kan. Makin banyak orang pasti makin banyak complication. Si ini dengar dari ini, si itu dengar dari ini, ngomong begini kan, beda-beda jadi ceritanya. So can you share tahun 2015 jumlah orangnya berapa, 2016 berapa, 2017 berapa? Kira-kira. Wah, gua nggak inget tuh bro. Cuma per today tadi gue barusan dikasih tahu kita udah close to 1,100. Tadi aja ada 39 orang yang barusan kita lewat Google Hangout call. Karena juga semua orang masih kebanyakan di rumah work from home. Jadi it's impressive to see, we are almost 1,100 people. It's quite a lot. In only 5 years, Yeah, betul. It's not an achievement matrix, but it's definitely sesuatu yang membanggakan juga gitu, bahwa kita bisa menjadi rumah buat 1.100 orang It's quite quite good to know gitu. Tahun lalu aja kita masih 400 atau 300-an orang deh. Jadi within 12 months nih I think we grow so much. So what is your achievement metric? Is it like GMV per people? I don't know. What kind of you have like really like core metrics yang lu pakai di awal-awal terutama ya? Awal-awal I think basic kita track the typical metrics seperti GMV, revenue, kita cek users, berapa sering user itu kembali ke kita punya platform, berapa banyak yang mereka belanja dan segala macam. I think those are the business metrics
Other than that ya HR metrics kita hope that when people join attrition kita nggak terlalu tinggi, ya kan? Kalau tinggi berarti there's something wrong gitu kan. Orang join habis itu keluar, nah itu juga nggak bagus ya. Kita pengen ada kestabilan. Jadi waktu ini tadi yang tadi kita ngobrol tuh kebanyakannya 39 new people itu kita bertiga ya, Santi, myself, and Chris. Kita bertiga always spend time every week ya, spending 1.5 hours to all new joinee. Kalau sebelum COVID kita pokoknya adain mereka langsung di sini gitu. Kita langsung ketemu ya, kita shake hand, pokoknya sesi tanya jawab lah. Lalu kita introduce mengenai kita punya core value di company kita. Kita ada 5 core values ya. Ini ceritanya waktu lagi tahun 2017 deh, kayaknya dari tahun kedua atau tahun ketiga kita Santi, Chris sama gue, kita bertiga duduk nih, I think kita perlu udah mulai deh. I think kita perlu buat yang namanya core value gitu. This is not just like core value, bukannya kayak apa ya? Bukan kayak buat keren-kerenan gitu. Some people may say it's keren-kerenan, oh lu punya core value, but I think it is super important gitu, because it's very difficult gitu, karena when you have like so many people ya, what is your guidance gitu in the company of the attitude yang you appreciate in people ya. Jadi makanya kita buat core value itu, kita ada 5. Yang pertama kita ada namanya be fast ya, and yang kedua be agile, yang ketiga we appreciate continuous improvement of every individual. We always stress that people need to have ownership in their work, in their company. Lalu yang terakhir, we envision people that are always positive, even if they're thinking mungkin mau negatif, coba deh, ingat-ingat lagi core value kita. I think ini to be positive gitu, karena ini semua anak muda di dalam kantor ini kan, everybody have different punya pendapat yang berbeda ya, punya gosip ini gitu, punya gosip itu segala macam. I think positive is makin lama makin penting ya, in the company. John, you said that you have so many initiative gitu kan, and many are success, many are also failing gitu kan. In this initiative biasanya kan sekarang you have your core e-commerce, you have Soko, you have the distribution business, and also you have the store gitu kan. I have 2 questions. One, is initiative itu biasanya di run sama siapa? Is it like there's one head of project, dan kapan inisiatif ini ditutup, kapan diterusin? That's one. I think kalau nggak salah you have e-commerce on health product ya, one day dulu kan, kalau nggak salah ditutup. Health product atau sport something. Terus sekarang di tiap pilar kayak e-commerce, terus office store itu dari like mini CEO. Gimana konsepnya sebenarnya? Ya itu organization structure yang kita terus perbaikin juga ya, karena juga the nature of the company juga evolving ya. Obviously organization structure perlu diatur sedemikian rupa untuk supaya cocokin kita punya goal dan insentif itu. Jadi it's just changing gitu. Siapa yang lead? Definitely there's one yang lead ya, apapun projectnya itu. Lalu over time kita assess. Over time it is normally waktu itu by week, and then by month kita cek lagi. And then the 3 of us initially dulu ya, sebelum kita strengthen kita punya senior management, and the 3 of us we would make decision. Today our senior management is much stronger ya. A lot more people come in from very experienced background ya, people smarter than us, people more experienced than us ya, yang kita bisa collectively kita assess the situation bareng and to decide whether we want to stop atau kita mau lanjutin. Jadi it's always a logical, we try as much as possible to be logical, but at the end of the day banyak hal yang nggak bisa tuh, nggak ada facts buat logical. Kadang-kadang ya need to employ feelings kan, intuition atau whatever you want to call it. Oke, kalau gitu thank you. I think is enough, John, for the Q&A. I think we have 45 minutes ya. Thank you so much, John, for sharing.
Semoga ilmunya bisa dipakai sama the early stage startup. Ya, thank you ya. Thank you. Appreciate for inviting me ya.